अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप। मुझे उम्मीद है मेरे सभी दोस्त ठीक ठाक होंगे, खैर वाफियत से होंगे। दोस्तों बढ़ते हैं आज की यूएई की पहली खबर की जानिब। यूएई ने शानदार ऐलान कर दिया, अब अमारात में ज़ेर तालीम गैर मुल्की स्टूडेंट्स अपने घर वालों को भी बुला सकेंगे। दोस्तों वीडियो में मजीद आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से एक शानदार ऐलान किया गया है जिसके तहत अमारात में ज़ेर तालीम गैर मुल्की स्टूडेंट अपने घर वालों को भी स्पॉन्सर करके अमारात बुला सकेंगे। ये ऐलान अमाराती काबीना के इजलास के दौरान किया गया जिसकी सदारत अमाराती वज़ीर आज़म व नायब सदर और दुबई के फरमारवां शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम ने की। शेख राशिद ने फैसले का ऐलान करते हुए कहा कि यूएई तालीमी एतबार से खलीजी खित्ते में एक अहम तरीन मुल्क बन गया है जहाँ पर 77 यूनिवर्सिटी हैं जिनमें लाखों तलबा तालीम हासिल कर रहे हैं। दोस्तों बढ़ते हैं अपनी अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की जानिब, लेकिन उससे पहले आप लोगों की एक बहुत ही कमाल की एप्लीकेशन के बारे में बताता चलूँ कि अगर आप उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेंगे तो आपको 1000 का फ्री बैलेंस मिल जाएगा और आप किसी भी बंदे को पाकिस्तान या कहीं भी आप जो है ना उस बैलेंस से कॉल कर सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाएं और जाके उसको इंस्टॉल करें। दुबई में कोरोना वबा के दौरान अज़वाजी जोड़ों की बाहमी मोहब्बत में इजाफा हो गया। गुज़िश्ता कई माह के दौरान तलाक की शरह घट गई। मुत्तहिदा अरब अमारात दुबई में शादी करने वाले मुकामी शहरियों का तनासब 35.3% बढ़ गया है जबकि तलाक की शरह कम हो गई है। दुबई महकमा शुमारियात की जानिब से बताया गया है कि 2020 के दौरान दुबई के शहर ने 35.3% ज्यादा शादियाँ की हैं। गुज़िश्ता साल के दौरान शहरियों ने अमाराती खवातीन से 295 निकाह नामों का इंदराज कराया जबकि 2019 में 956 निकाह हुए थे। 2020 में 35.3% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। अल अमारात अल यौम के मुताबिक दुबई की अदालतों से जारी होने वाले आदाद शुमार के मुताबिक 2020 के दौरान 5063 निकाह नामों का इंदराज हुआ। इनमें से 25.5% निकाह नामों का ताल्लुक अमाराती शहरियों से है। ये आदाद शुमार इन अमारातियों के हैं जिन्होंने हम वतन खवातीन से शादियाँ की हैं। दोस्तों बढ़ते हैं अपनी अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की जानब। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की अमाराती सफ़ीर हमद अब्बैद अज़्ज़ाबी से मुलाकात। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से पाकिस्तान में तैनात मुत्तहिदा अरब अमारात के सफ़ीर हमद अब्बैद अज़्ज़ाबी ने मुलाकात की जिसमें दो तरफ़ा ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबाजात में दो तरफ़ा ताउन समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। दफ्तर ख़ारजा से जारी आलामिया के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने शेख ज़ायद बिन सुल्तान अल नहयान को खराज तहसीन पेश किया और कहा कि उन्होंने दोनों ममालिक के ताल्लुकात को फ़रोग़ देने और मुस्तहकम बनाने में शानदार किरदार अदा किया है। पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के माबैन देरीना बरादराना ताल्लुकात हैं। इन गहरे दो तरफ़ा ताल्लुकात की बुनियाद यकसां मजहबी सकाफ़ती इक़्तिदार और अवामी सतही रवाबत पर इस्तवार है। दोस्तों बढ़ते हैं अपनी अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की जानिब। यूएई वालों के लिए बड़ी खुशखबरी, अब कोरोना टेस्ट का रिजल्ट सिर्फ 20 मिनट में पता चल जाएगा। मुत्तहिदा अरब अमारात में कोरोना की वबा पर काबू पाने के लिए भरपूर इक़दाम किए जा रहे हैं। ताहम गुज़िश्ता कुछ हफ्तों के दौरान लोगों की लापरवाहियों की वजह से यौमिया केसेस 4000 के हिंसे के आसपास मंडला रहे हैं जो कि एक गंभीर सूरत हाल में बदल सकती है। इसी वजह से अमारात में कोरोना वैक्सीनेशन और टेस्टिंग का अमल तेज़ किया जा रहा है। कोरोना वायरस का जितनी जल्द पता चल जाए उस वबा को रोकने में इतनी ही आसानी रहती है। इस हवाले से अब कोरोना के टेस्ट का रिजल्ट सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट में पता चल जाएगा। अबू धाबी के हेल्थ डिपार्टमेंट की जानिब से तमाम केयर सेंटर और एमरजेंसी डिपार्टमेंट में कोरोना के 3 नए तशखीसी टेस्ट की मंजूरी दे दी गई है जिससे इस मर्ज़ का फौरी तौर पर पता चलाना मुमकिन हो गया है। ये तीनों नए टेस्ट्स दुनिया भर में होने वाली जदीद तरीन साइंटिफिक रिसर्च का नतीजा है जो तेज़ तर नताइज देते हैं जिससे मुतासरा मरीज को फौरी तौर पर दूसरे लोगों से अलग थलग करके इसका इलाज शुरू कर दिया जाता है। वरना कई मरीजों में इस वायरस का इस वक्त पता चलता है जब उनकी हालत बिगड़ जाती है। दोस्तों बढ़ते हैं अपनी अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की जानब। दुबई में वैक्सीन की पहली खुराक के ख्वाहिशमंदों को अब भी इंतज़ार करना पड़ेगा। आलमी सतह पर फाइजर वैक्सीन की सप्लाई कम होने पर
اہم اعلان کر دیا گیا۔ دبئی میں جن لوگوں نے ابھی تک کورونا کی ویکسین نہیں لگوائی ان کے لیے ایک بری خبر یہ ہے کہ انہیں فی الحال ویکسین لگوانے کے لیے کچھ عرصہ اور انتظار کرنا پڑے گا۔ پہلی بار جن لوگوں کو ویکسین لگانے کے لیے وقت دیا گیا تھا اسے اگلی تاریخوں پر ملتوی کر دیا گیا ہے۔ دبئی ہیلتھ اتھارٹی کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے دنیا بھر میں فائزر بائیو این ٹیک ویکسین کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہونے کی وجہ سے اس کی سپلائی متاثر ہو چکی ہے، جس کے باعث پہلے انہیں لوگوں کو ویکسین لگائی جائے گی جنہوں نے اس ویکسین کی پہلی خوراک حاصل کر لی ہے، جبکہ جن افراد کو ویکسین لگانے کے لیے مخصوص وقت دیا گیا تھا ان کو ویکسین لگانے کے شیڈول میں تبدیلی کر دی گئی ہے۔ اس کے لیے نئی تاریخوں کا اعلان آئندہ ہفتے کے روز کر دیا جائے گا۔ دوستو بڑھتے ہیں اپنی اگلی بریکنگ نیوز کی جانب۔ دبئی شاپنگ مال کی طرح نظر آنے والی 3 بس اسٹیشن قائم کر دیے گئے۔ تفصیلات کے مطابق دبئی میں جدید تر شاپنگ مال کی طرح نظر آنے والے 3 بس اسٹیشن قائم کر دیے گئے ہیں۔ دبئی روڈ اینڈ ٹرانسپورٹ اتھارٹی نے ہفتے کے روز الجفیلیہ، اتصالات اور یونین پبلک بس اسٹیشن کی تکمیل کا اعلان کیا، جو کہ بالترتیب الجفیلیہ، القصیص اور ڈیرہ میں واقع ہے۔ بتایا گیا ہے کہ ہمہ قسم کی سہولیات سے آراستہ یہ جدید بس اسٹیشن گنجان آباد علاقوں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں۔ دوستو بڑھتے ہیں اپنی اگلی بریکنگ نیوز کی جانب۔ ابوظہبی میں کمرے میں 3 سے زائد افراد کی رہائش اختیار کرنے پر بڑی پابندی عائد کر دی گئی۔ ابوظہبی شہر کی میونسپلٹی نے گھروں میں لوگوں کو ہجوم کم کرنے کے لیے مہم کا آغاز کیا ہے۔ اس مہم کے تحت عوام میں یہ شعور بیدار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی محدود جگہ پر عوام کے بڑے ہجوم سے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں، جن میں صحت، حفاظتی رسک وغیرہ شامل ہیں۔ ابوظہبی میں چلنے والے یہ مہم 28 جنوری تک جاری رہے گی۔ اس مہم میں بے ترتیبی سے بنائے جانے والے گھروں کے خلاف بھی ایکشن لیا جائے گا اور گھروں کے باہر رکھ رکھال کو بہتر بنانے کے حوالے سے بھی آگاہی دی جائے گی اور پہلے سے موجود گھروں کو بہتر بنانے کے لیے ترغیب بھی بتائی جائے گی۔ اپنے بیان میں میونسپلٹی انتظامیہ نے کہا کہ ہم ان مکان اور پراپرٹی مکان انویسٹرز اور پراپرٹی مینیجر سے درخواست کرتے ہیں جو بہت سارے لوگوں کو چھوٹے کمروں اور اپارٹمنٹ میں رہنے کے لیے جگہ دے رہے ہیں کہ وہ اپنی حرکت سے باز آ جائیں اس سے پہلے کہ ان کے خلاف کوئی ایکشن لیا جائے۔ دوستو بڑھتے ہیں اپنی اگلی بریکنگ نیوز کی جانب۔ اماراتی ہسپتال کو خاتون کا ڈیلیوری آپریشن خراب کرنے کا بھاری خمیازہ بھگتنا پڑا۔ متاثرہ جوڑے کو 13 لاکھ درہم ادا کرنا ہوں گے۔ عدالت نے بڑا فیصلہ سنا دیا۔ متحدہ عرب امارات کے ایک ہسپتال کو ایک حاملہ خاتون کا ڈیلیوری آپریشن خراب کر کے اسے کوما میں پہنچانے کا بھاری خمیازہ بھگتنا پڑ گیا ہے۔ عدالت کی جانب سے ہسپتال اور خاتون کا آپریشن کرنے والے ڈاکٹرز کو 13 لاکھ درہم کی ادائیگی کا حکم دے دیا گیا ہے۔ ابوظہبی کی اپیل کورٹ نے زیرین عدالت کا فیصلہ برقرار رکھتے ہوئے ہسپتال اور اس کے ڈاکٹر کو حکم دیا ہے کہ وہ خاتون کی زندگی کو شدید خطرے سے دوچار کرنے پر اسے فوری طور پر 13 لاکھ درہم کی رقم بطور جرمانہ ادا کریں گے۔ دوستوں کیسی لگی آج کی ہماری یہ ویڈیو؟ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہو تو چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔